đây cái nhà mà có cái hàng rào phía trước nó giống đỡ ghê. Nó là đưa xuống lên. Có ai làm thuộc muốn đưa tôi đấy. Vâng. Làm cho cái tiếng gì? Sao còn bắn? Quan trọng gì đâu ạ? Trên đây còn. Ui. Ui. Đi ra chị ơi. Vâng, vâng. Chưa sao rồi. Đừng có còn được tan tiếp rồi, bác sĩ còn lại không đi ra. Vâng, tiếp sau đấy thôi đưa chú. Kìa, đúng rồi, đây là khô, đây là khô. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Hindi sila may buko ko. Siya sa bantuan. Yan. Hindi ko. Ako po. Bila. Hindi ba ako namatay? Parang ako pa. Wala pa. Sa bulo. Sa bulo. Hindi hindi. Kanan. Hindi ko kita. Ah, uy, ya, kepada. Uy, tak ni. Macam ni. Hindi ba? Ikan dua ni. Semua kalau kalau tanah, ah, air ni dah banyak. Ini kalau dia cuma macam cuma berada mana. Sampai juga kan, akarnya. Okey, dah, ya, bisa kita ada. Macam mana? Nanti lagi sana. Okey. Uy, nandun, medyo nandun. Ako. Hello guys, ngayon nga ay sumakay kami ngayon sa Terrific. Nakalimutan ko ng anong pangalan yan. After 2 years and a half guys, makakasakay na kami. Ayan yun guys, yung para siyang sasakyan na nakataas. Para kami lumilipad. Ayan. Di ba, saya-saya namin. Para kami mga bata. Wala nga kaming kasama dyan guys. Meron pala kaming kasama dyan isa Chinese. Kaya lang hindi nagsasalita yung Chinese. Pipi yata yung Chinese guys. Ayan guys, makikita nyo yung view, ang ganda. Super ganda. First time ko nakasakay dyan after 2.5 years guys. Ayan yung view. Super ganda ng Barcelona. Makikita mo yung Barcelona sa top. Pupunta kasi kami sa taas ng Montjuic guys. Kaya tinry namin sumakay dyan. Bago kami nakasakay dyan guys, ang haba ng pila. Tsaka ang init sobra. Para kang matutosta sa araw. Pero may dala naman kaming tubig at tsaka sombrero. Ayan guys, makikita nyo yung view, mga verde na halaman, puro, ayun, makikita nyo yung, ayun sila ate. Meron din sumakay. Ayan o. Nakaka-excite din yung umbo ng first time guys. Kapag first time talaga masarap no. Masarap at masakit. Ciao! Chuy, ayun sa aking asawa. Nag-enjoy kasi katabi niya yung chino. Ayan nga guys, pero ayan. Madaming bulaklak sa ibaba guys. Super ganda ng Montjuic. Super ganda. Sana makapunta kayo dito guys sa one day sa Barcelona para ma-experience nyo din yung na-experience ko. Ayan nga guys, yung chino nakatalikod ayaw sa camera. Ayan nga guys, yung puno, mga puno sa Montjuic. Hello! Ayan nga guys, malapit na yata kami makababa dyan guys. Ayan yung dagat. Super ganda ng dagat guys. Kulay blue. Super ganda. Ang tawag sa kanila dyan, Mediterranean Sea. Kulay, ayan. Pakute po na siya. Uy! For the good. Ayan nga guys, si Jose Dagundon Reyes. Hello, pumose pang hayop. Kala mo pugi ang hanop. Ayan nga guys, sa baba. Ayan, malapit na kami yan bubaba guys. Ayan. Makikita nyo yung view na super ganda. Ayan. Ayan nga guys, sana